Kabalo ba mo mga herbs kung sa kalainan sa tao nga nahigugma o sa tao nga nahubog musa sumpian ta mo karon pero masayod mo kanang makita permite sa akong mga video ana ako sa akong mga higala na nag-inom siyempre formal din na kay saya na yung pasyon mo nang makaingon ko nga mas maayo pa ning mahubog ko kay samar po na sa tao nga hindi ko kay walo na ka o mahubog usahay matumba nga mohilak nga pag humang katumba nasakitan nga kung pangutan sa kauban nga nag-inom amigo Brad, okay pa ka? Tubag ra pong kuha na nga. Okay ra. Kaya pa na ko ni.